Ons sê vir die baie hartlik welkom hier by die SAK2 kampioenskappe en watter ongekende belangstelling heers daar nie vir jaar vir hierdie Suid-Afrikaanse dubbel Canoe kampioenskappe nie. Nagenoeg 300 bote wat ingeskryf het, 'n rekordgetal inskrywings en nou kan 'n mens onmiddellik die vraag vra waarom so 'n ongekende belangstelling. Daar word vir jaar Springbok kleure toegeken aan die eerste 3 bote wat algeheel gaan wen. Met ander woorde, die eerste 6 roeiers gaan vir jaar met Springbok kleure wegloop en die vinnig vloeiende rivier gaan dit geen maklike taak maak vir enige dubbelpaar om vir jaar hier te wen nie. Baie water wat ingestroom het die afgelope 2 weke, het lekker gereën in die Kaap en dit beteken dat daar nie 'n standhoudende vloei van water gaan wees nie, maar eerder 'n gemaal en gekok wat dinge baie moeilik gaan maak. Die wegspring natuurlik by die Victoria brug vandag en dan word daar geëindig by Drew. Bo op die McGregor brug wat vir jare 101 jaar oud is dit al die helpers, ondersteuners en aanmoedigers wat ook vir daardie skoot wag om hulle manne aan te moedig. En hulle is weg, saam met my mede-kommentator John Lee. John, jou gunsteling vir die SAK2 titel. Definitely Natal's Jalipski brothers, fresh from Spain. Transvaal's Veiling Viljoen and Pierre van der Merwe, both exceptionally experienced Springboks. Their teammates Mark Perro and Graham Monteith have the boat speed for a win, and locally, of course, Robert Clegg and Donnie Malherbe with Julius Andrach and Cecil Baker. Very, very fast combination. Die route strek van Robertson tot by Swellendam oor 2 dae wat altesaam 93 km beslaan. Die eerste een dan 58 km van Bonnievale tot by Drew en die tweede skof van Drew tot by Swellendam 35 km. At this point, the leaders are putting incredible pressure on the rest of the field, with Transvaal's Monteith and Perro pulling hard in the front. Benny Reinders and Christa Engelbrecht, Northern Transvaal's Veiling Viljoen and Pierre van der Merwe on the inside, and the Natal Jalipski brothers favorably positioned in the middle. At Broken Weir, we see the leaders of this quality field and the 3 Transvaal crews, Monteith and Perro, Reinders and Engelbrecht, Verkerk and Viljoen, pulling. Northern Transvaal's Viljoen and van der Merwe also in contention, and the Jalipski brothers are there as well. They're being shadowed by Natal's Rice and Simpkins, Unkemas River Marathon champions this year, and the first local Western Province crew, Andrach and Baker. Die goudmyn keerwal wag die roeiers in en Reinders en Engelbrecht is in die gunstigste posisie om eerste deur te skiet, gevolg deur Perro en Monteith en Viljoen en van der Merwe. The Goudmyn Weir is always a important crunch spot on the Supreme Marathon. And today a huge standing wave provides a hurdle for the paddlers as they approach. Frikkie Reinders, Benny Reinders' younger brother, was badly positioned, lacked boat speed and capsized. Die tradisionele Sekunda keerwal is vir jaar bykans nie sigbaar nie. En nou speel taktiek en posisionering 'n baie groot rol in een van die elmboë van die snel vloeiende breë rivier. Yes, the Jalipski brothers have positioned themselves perfectly on the outside of the bend here, making use of every bit of energy that the current in the Breede River can provide. Viljoen and van der Merwe, on the other hand, are quite happy to stay on their inside, riding the wake, conserving their energy for the action to come. A phenomenal performance here by 16-year-old Robbie Herreveld of Transvaal, who's still in contention. After the Secunda cliffs, the front bunch has formed once again, 8 boats in all. En op hierdie platwater waar dan nou weer hard geroei word, is dit die Jalipskis wat voor is, gevolg deur Reinders en Engelbrecht, Perro en Monteith en Rice en Simpkins wat op die diamant sit. Met Herreveld en Simons wat links is en regs skuif Viljoen van der Merwe ook in. Agter is dit Clegg en Malherbe en Andrach en Baker. Maar in die stadium, John, lyk dit of enige een nog hierdie wedvaart en hierdie eerste skoffer al kan wen in daardie bondel. Definitely, the leaders are paddling a very tactical race here. The upcountry boats are dominating the local favourites from Western Province completely, never giving them a chance to move up to the front.
Die eerste snelpremie is in sig voordat die wenpaal bereik word en Mark Perrow en Graham Monteith van Transvaal is te sterk vir die Chalupskis van Natal met Julius Andrag en Sissel Buyker van die WP in die derde plek. En Perrow en Monteith is R500 ryker met nog R1000 wat by die eindstreep wag vir die wenners daar. 'n Mens kan sien hier by die halfpadmerk dat dit vir jaar die manne se dodelike erns is om springbokklere te verwerf. Die interessantheid is dat daar 3 Transvaalse bote is. Daar is 1 boot uit Noord-Transvaal, 2 uit die Westelike provinsie en 2 uit Natal. En gaan die manne mekaar as spanne help tot die hoogste verering in Suid-Afrika, die groen en goud. There's definitely a lot of teamwork involved here, and one can see that the upcountry paddlers are having things a lot easier. They're dominating the proceedings. The local Cape paddlers have been paddling the last month or so in training for the Supreme Marathon in one of the biggest droughts that the Klein Karoo has seen in many years. The power in the Breede water as it is now in flood makes a large difference, and the Chalupskis, with their size, their power, their weight, are obviously the dominant crew here. Transvaal paddlers, they paddle in Natal a lot, and they've definitely got an advantage on a river like this. The Western Province crew seem to be struggling somewhat. John, wat van springbokklere? Is dit werklik 'n motivering vir die roeiers? It's the greatest motivation of all. Winning the race is one thing, but to earn springbok colours in this country in marathon canoeing is probably the greatest thing that any canoeist will ever dream of. Ja, dit lyk amper asof die diamant weer wil herstel met die Chalupskis wat steeds baie kragtig roei. Yes, Johan, the paddlers are approaching the finish near Drew Bridge now. The Chalupsi brothers seem to be getting stronger by the moment, although hampered by an icy gale force southeaster here. John is 'n man wat al die Doozy geroei het, die Bergrivier en ook die Breë rivier om te wen met nog 'n kort afstandjie wat voor lê. Wat moet die roeiers nou doen? Well, Johan, they're approaching the finish now, and there's a shortcut to the left through the very narrow palmite channels here. The Chalupskis are powering to the front. They must keep in front. They must keep the other 2 boats behind them. It's exceptionally difficult for the other boats to come over their wave once again. Die Chalupskis wat aan eerste deur is in enkel gelid met Monteith en Perrow agter hulle, Viljoen van der Merwe en dan in die stadium effens teruggesak, Andrag en Buyker met Reinders en Engelbreg wat op hulle glystroom wil klim. Die 58 km van hierdie eerste uitputtende skof is byna afgehandel en dit is die Chalupskis wat baie kragtig roei. Herman en Oscar wat derentyd gedomineer het, nou in 'n baie gunstige posisie om te wen, gevolg deur Graham Monteith en Mark Perrow. En aan die binnekant, wat net buite beeld verdwyn het, Greiling Viljoen en Peer van der Merwe. Die laaste paar kragtige hale met Viljoen van der Merwe wat so bietjie teruggesak het, en dit is die Natallers kragtig roei hulle hierdie laaste stukkie teen die wind in, uitstekende toestande vir hulle as groot sterk roeiers, en wat ook die vinnige, snelvloeiende riviere van Natal ken. 'n Nuwe rekordtyd van 2 uur 48 minute en 13 sekondes oor 58 km, en oor die oorwinning van die Chalupskis was hulle self maar baie beskeie. Well, it went better than I expected. We've just come back from Spain, so we had a few races there, and we seemed to get our timing and our technique jacked up for this race, and it all came together at the right time. Oscar, what about the wind coming up at the end? The more wind, the better. We're heavier, so we plow through the waves, and the other guys really battle. And tomorrow is much better because there's nice waves. And when we hit the rapids today, we were like 5 or 6 boat lengths ahead, and we'd wait for them, and then we'd carry on going. So with our big volume boats and us being so big, the wind's at our advantage and the waves are at our advantage. Where did the break for you come today? We just made, every time we went through a rapid, we would just end up at the bottom all by ourselves. And then we would just sit there and wait because we didn't know where the finish is. We don't know this river at all. And we wait for them to catch up, and then we'd go again and wait for them to catch up. But fairly confident, we were happy with all the stages. We just crept ahead all the time. And your tactics for tomorrow? Well, it's definitely to stay with the front bunch, and then every time we go through a rapid, try and increase the pace because they seem to be battling a bit the rest of the field. 'n Goeie eerste plek dan vir die 2 Natalbroers, Herman en Oscar, 2:48:13, 'n rekordoorwinning.
maar in hulle nekke blaas in die stadium Monteith en Pero net 'n sekonde agter hulle met Viljoene van der Merwe ook steeds daar. Later vanmiddag gaan ons vir u sê wie die eerste 3 algehele wenners is en die veroweraars is van Springbokklere. Tot dan, terug na topsport. Ons sê weer eens vir u baie hartlik welkom hier op die walle van die Breede rivier. Vandag is die wegspring hier by Drew, dit strek tot by Swellendam. Dit is 35 km, met ander woorde baie korter as gister se 58 km. Die rivier se vlak het 'n bietjie gedaal, maar hy vloei nog lekker sterk en ons verwag weer 'n rekordtyd hier by die tweede skof. As ons kyk na die uitslae van gister, is dit Herman en Oscar Chalupski wat gewen het in 2 uur 48 minute en 13 sekondes. 'n Nuwe rekordtyd, maar net 'n sekonde agter hulle Mark Pero en Graham Monteith. Met die Noord-Transvaalers Greiling Viljoen en Peer van der Merwe in die derde plek, 7 sekondes agter Mark Pero en Graham Monteith. Met ander woorde, die 3 manne in die stadium, as die status quo gehandhaaf word, sal Springbokklere verwerf. Maar hulle gaan uitgedaag word teen van die land se voorste roeiers. Die feit dat die vlak van die rivier 'n bietjie gedaal het, beteken ook dat die ligter manne nou na vore sal kom en ons verwag 'n blitsige 35 km van Drew tot by Swellendam. Die spanning loop hoog onder die roeiers, want vir die eerste maal in 18 jaar gaan Springbokklere toegeken word aan die eerste 3 pare wat eerste oor die eindstreep gaan kom en dan algeheel gaan wen. Maar die watervlak het dramaties gesak. Daar waar daar, kom ons noem dit 'n watertrekker staan, het die manne in die eerste skof klaargemaak en 'n mens kon nie daardie driffies sien nie. Baie konsentrasie van die roeiers en die tweede skof is natuurlik baie korter. Gister 58 km wat afgelê is in hierdie snel vloeiende Breede rivier waar die Suid-Afrikaanse K2 kampioenskappe beslis word. Die tweede skof van Drew na Swellendam, jy sien baie duidelik dat dit 'n korter skof is, 35 km, en as mense dit bymekaar voeg is dit altesaam 93 km waaroor die manne beoordeel word. Die wegspring. John, waar moet wie wees om vandag te kan wen en Springbokklere te verwerf? Well, the start, Johan, is very important. It's a long piece of flat water and the top doubles are going to have to try to stay together there before they get to the first rapids. The second day is a lot shorter, it's far more technical, and I think we'll see the leaders making use of every single long rapid and the very narrow palmit channels to shake off the opposition. John, jy het die Breede rivier al dikwels geroei, maar dit lyk my of daar baie meer watergangetjies is wat die manne gaan uitdaag. Dikwels stroom die water deur die bome op die walle en dit kan ook die prentjie dramaties verander. Definitely, even the local paddlers from Western Province are not quite sure where to go today. We can see here that the paddlers are disappearing through trees which are normally on the bank, and they're turning left, they're turning right, they're not quite sure where to go, where the main current is today. Daar is 'n enkel paar wat aan die linkerkant probeer verbyskiet, maar in die watergangetjies gaan daar heelwat chaos heers vandag, want die walle is oorstroom en as die roeiers gedink het dat hulle so 'n bietjie ontvlug het hier van die stadsverkeer, wag daar vir hulle baie groot probleme en dit is wat 'n mens nou lelike verkeersknope kan noem. Eina. John, het lyk my of die manne die pad byster geraak het en probeer kort paadjies vind, maar wat is die geheim in so 'n rivier? Yeah, and the golden rule in canoeing is you keep to the main current as often as possible, especially on a flooded river. If you try and take shortcuts, it often looks like a way through, but more often than not, you're going to find yourself in the trees. Mark Pero en Graham Monteith saam met John Edmonds en Grant Williston wat pragtig weggebreek het. Hulle het die situasie uitgebuit, toe die manne agter hulle vasdraai, skiet hulle weg en dit kan 'n goeie breek wees oor die kort afstand. Yeah, and this could be the turning point in the race today, because they're going to put their heads down now and try and capitalize on this break they've made from the front bunch. On a fast-flowing river like this, it's extremely difficult to get back to the chaps when they've broken away. Daar kom die tweede bondel, mens kan duidelik die verskil dan sien en dit is Wynand Maree en Herman Kotse wat die tweede bondel lei met Reinders en Engelbreg. Dis nou Benny Reinders en Christo Engelbreg wat agter hulle lê.
'n briljante breekpoging deur Benny Reinders en Christo Engelbreg verseker hulle dat hulle nou saam met Perro en Monteith van Transvaal en Edmonds en Williston van Natal die voorlopers vorm. Interessant nou, daar is 2 Transvaalbote en dan 'n verrassende Natalboot, want 'n mens sou verwag dat Herman en Oscar Chalupski na 'n goeie oorwinning van gister nou daar moes gesit het. Johan, this is probably the decisive break in the race here. I don't think the Natal boat is strong enough to be in contention here, but we have Monteith and Perro going for the line. They're going for a first place, but more important, they've now got Reinders and Engelbrecht with them. They're going for Springbok colours as well, so these boats are going to work together now. It's going to be extremely difficult for the Chalupskis and the rest of the field to catch them. Ja, ongeveer 'n uur se roeiwerk is agter die rug. Dit is die halfpadmerkie en die dramatiese breekpoging van veral Graham Monteith en Mark Perro gaan vir hulle groot vrugte afwerp as hulle aan daardie voorsprong kan klou. Saam met hulle is dit Benny Reinders en Christo Engelbreg en dan is daar interessant eintlik 'n verrassing. En dit is boot nommer 27, die boot van John Edmonds en Grant Williston wat saam met hulle weggebreek het. In die stadium, Williston en Edmonds wat dan teruggesak het en dit is Benny Reinders en Christo Engelbreg wat baie goed klou daar en sit op die glystroom van die voorlopers Graham Monteith en Mark Perro. Die Natalspanne is nou by mekaar, die Chalupskis saam met John Edmonds en Grant Williston wat teruggeval het en nou weg is van die voorlopers. We see the front boats now with Perro looking back nervously over his shoulder. The boat pulling is the Transvaalers, Engelbrecht and Reinders, with the Chalupskis pulling, fighting back behind them. Die Swellendam keerwal 15 minute van die einde af. En die manne in die gunstigste posisie, die is Mark Perro en Graham Monteith. Kort agter hulle wat hulle baie fyn dophou, Benny Reinders en Christo Engelbreg. Die tweede groep word ingewag. Bykans 2 minute na die voorlopers, die Chalupskis, Herman en Oscar van Natal. En kort op hulle hakke is dit Edmonds en Williston, hulle Natal spanmaats. Grylin Viljoen en Peer van der Merwe, die Springbok kombinasie van Noord-Transvaal, is besig om baie goed op te skuif en Duncan Siegfried en Frikkie Reinders blaas in hulle nekke. Viljoen en van der Merwe wat voorroei, hulle trek hard met Frikkie Reinders en Siegfried agter hulle en op die halwe diamant die Chalupskis en weer by die voorlopers. Wat sien hoe hierdie manne nader kom en die laaste draai nader na die einde toe. Die snelroei Springbokke Reinders en van der Merwe teen die lang afstandmanne Perro en Monteith. 'n titaniese tweestryd wat hom afspeel. En by die eindpunt in Swellendam wag die mense om te kyk wie eerste om daardie draai gaan kom. Dis die Transvaalboot Graham Monteith en Mark Perro met Benny Reinders en Christo Engelbreg agter hulle. Pragtige roeiwerk deur Perro en Monteith. En dit gaan ook 'n nuwe rekordtyd wees, 2 uur en 48 sekondes vir die 35 km. Perro en Monteith, kragtige roeiwerk, pragtige werk en Reinders en Engelbreg ook skitterend geroei vandag en hulle slaan Springbok klere los. En dan in die derde plek en hulle het ook uitstekend geroei. Dit is Frikkie Reinders en Duncan Siegfried, gister omgeval, maar hier kom hulle deur baie sterk. Die Chalupskis, die is ook nog daar. Hulle is besig om 'n bietjie terug te sak. En dan aan die binnekant is dit Grylin Viljoen en Peer van der Merwe wat gister in 'n baie goeie derde plek gelê het wat deurkom. Viljoen en van der Merwe in die tweede plek. Dit is nou die tweede bondel, maar pragtig Frikkie Reinders en Duncan Siegfried.
'n goeie oorwinning dan vir Perro en Monteith. We managed to keep the gap and slowly break away, and then Benny and Christo came through when we saw them coming from behind. So we slowed down for them, they got on the wave, and the two of us worked together. Graham, you were in second place last night. Did it worry you at all? No, not really. You know, this race is won on the second day. As long as you're in contact on the first day, that's the only place you want to be. Definitely, the second day is the deciding day on this race usually. A delightful feeling. Oh, fantastic. 'n Uitmuntende 4 uur 49 minute en 2 sekondes maak Perro en Graham Monteith. Die ander Springbokke is so 'n bietjie agter hulle, 35 sekondes. Benny Reinders en Christo Engelbreg, en dan is dit Oscar en Herman Chalupski wat baie gelukkig is om 'n derde plek hier algeheel te verower en ook as Springbokke gekroon te word. So dit ons nuwe Springbokke met 8 sekondes, ongelukkig Greiling Viljoen en Peer van der Merwe wat die dubbel Canoe Springbok klere misloop. En dit dan die nuus hier van Swellendam af, en daarmee groet ons en skakel ons terug na